Ils True TV Gataba, Mosman Abil Bunni Yeti, Tikoson Word Boro, Olaku Wadaras, Word Zipele, il pousse la barcus roinis en l'Electon, Wankat Kanganli, Wilson le Puin Kodo, Tinandi Kibes and Benugan Mole, Tipuniamba, et Lunda Talata, Sasika Kugasmawa, to say Yib, Lapisila Yiba Puran. Ministère le ninga singeta ni buda la fi le bampas yolom na yelle le bampas pakanta se be tiksi pour senzem se nezame tasika kiwa rasma ni yum to se yibla pisila yiba pour Burkina Faso kanle sintudi ne bam yum to se yibla pisila yiba je kantaranta rapisila na sa se ganara ko ministère ya sina yilra te sawa mi kameto nangulusa se ganara bi mi kameto blika paraba yela le bampas kamba enken suka la wanti de ministère le ninga singeta la fiwa zak pour yaren so lab syndic bangal buto tole nampa subtum de bapanga na yene de sinkeriel kan wenwa be la lebe yi zuluer ye bitakel ngozugu mbangum le ninga France mbe sande bam tigisga pour pa ministère la ninga singeta nimbuda la fi yela bang menem sinkende no kana la nisba syndic de enquête pardon royal wenge sentur seb ganagana la nisba absen no ngon ticket no wusro antum nowa ariya taxkala ninga su woni tigiskangandre na yelen dik bangre le bam pa sab tumna tigisga sampaka kwelem satenewa sasike kyugo resmaniwa ya sanna ko ministère tumtum no ba sinan tune tum no le ninga senvehre la singeta magba yel buda totore sinkent seb ganagara nisba bam sen tikden tumnoa absembo te plan d'action yelkang pon botonra som mamete ministère tumtum neba torom pam bang minembu totol sentuen song obsen ker yelkang weng te bala obsen ve singesa ayabum sen nafad wusro hayni tenga yidigre no kena weng tigiskanga botonra ayabum sen tud sebgan gale ninga bam sen tik yum tu sey bele pisila yiba na 50 yum tu sey yib le pisila na se son wate en ken tum no le nisba fa nanta le pakam tas na yarab tum da pon bi mikame tabsana wa ma na ba plan d'action ma ayabum singet sa ne panko mahla maramba wala paraban le bampas kamba wenge te bala mika meti nor wusro ya city politique gana hade wasinke da lafio wenge wa ni digida panga la sinke yel kan wenge wa ketinda te bisro ya sidam sambisi te bla gamandika kwezu beda na wersa nan tunuko ne sonska la mamsako bu totore na yelen top tonre te rasma tamba lugor pore bumba ye pale sulor ne bien ya le meso de bam sampa mangala butonra na yi bum sinase de song ministère tum na busro isenkeriel kan wengwa arali yibumbu na yizibon kombie nous sommes boala na yisoma Burkina Faso kanle ya yel tik de ninga sul ninga singeta som lam le bampas ligda boala nambura Burkina Faso kanle sacre autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP kwera simbe tixik pour zims zamteka kudugu sura na yile titumno le nisba France mbe nous sommes boala pour la internet to panyime sayane rada ba yel sirade wa korolro bam fabe ne tabana tonro zinengesi tibala nor wusro ne ba wulga solution panome nous sommes boala ligre toron le bam passé à somul masam parler boton da hana tombo yella team la bam sin ken kudugu nan teri classement tantore subjin lectab to me tigisga kulim spaka hanzemse nezame sasika kuga rasmani bidbank sin atuto. Les bras coups de mon compte au nom d'une sac de autorité de régulation des communications électroniques et des postes Kwaira ARCEP Ramba. Bleben les serataba, andat titin tilreton rezin, ne internet à ton rapport à ton intanimboui de rabo, tikeralbo toto de watizin de porin, wala werbo, titsan antin pour telbin kasma, a patlis compaure, son compte de venam, obsèque avant les. Bon, kitty, never soon on panoma, and internet yella, and boniramba wengo. Ne dani ngum mbo nti papa hadon ban fa ye yele nimbuy da zulo ici na ndikan direct it son netaba ngehe na kan borla ton andik netaba kiti yelbamba da yewa Relena yilenti internet ta ton rabaton na nimbuida tinebni sombe ba porombe ni da 20 tilrati tanimbuida fagil kapiraba wala accepte la mesen brab soka ndata yeboto abeken atawron wiligati bam tinda meti so ka loro pore te kalsitida nazin de tebale abli kasan ya ne gomzurat sandba anki tom da pore sitida te ka nazin da me ya re ingla rondawa ton man yel ton man ton tixga ndik tem ning suka
na yelen tɩ nika fãa ges n pa sakda tɩ gãtab nusi la yãk nakenre na n kɩ tɩ yɛla fãa zeme tɩ nin-buɩɩda paam connexion sõngo nin-buuda paam service sõngo sẽn sõngdb nin-buɩɩda tɩ b tõe n paam internet n tõgd tɩ nafdb wa sẽn segda kɩgd sã n wa tɩ be beenre a sɛbt dãmb me wilgame tɩ bãmb tara noore la sore n tõe n kõ sɩbgre la loa wingdame tɩ ned n bao n pa tũwã raaba yaa tõnd me la loa kõ tõnd pãng tɩ tõnd me tõe n dɩk sɩbgre neb le nins n pa respected ba a bãmb wilgame tɩ nug n bãnga nebã sẽn tara n tʋmdẽ wã bãmb na n sẽbga b sʋka tɩ tõog n tar nin-buɩɩdã fãa gill kɛpɛ raabo leb n le paase a na n maoome tɩ kɛgr bʋ toor-toor sã n wa tɩ zĩnd bɩ sɩbgra me kell n pʋgẽ sẽn na yɩlẽ tɩ neb nins n tʋmda sẽn pa sakde neb nug n bãnga internet zugã tõog n boogd tẽmsã pʋsẽ sul sun dog yum tusul la kobuswe la pisni la nura cheti 1985 atane parable nisba sembe kiba qui se retourne à poussin la ramantal sur la association des journalistes des professionnels pan-africaine de la communication section Burkina Faso APAC Burkina bam ratame le brasingab tuma bam sendarambe sur le pour un temps wakat kangana objibti de wa pour un taba tsoha ne parable nisba la kompul nisba sinya kabiyam tɩ kibe kisgo na n yɩ bãmb tʋʋmde b rat n dɩka bãnga la ninga bãmb sẽn tare tɩ bala bãmb yẽ rũndã wã bãmb lebga kɛ pa la yaa ka zẽga yaa sẽn na tõog n sõngba tɩ bãmb me tʋʋmdã pʋgẽ bɩ mikame tɩ waoogre bee bendre tɩ bala noor wʋsgo pagb la ninsba sẽn be be kibe kisg tʋʋmdã pʋgẽ segda zules buud toor-toore n yaa sẽn na yɩle n tõog n bao yɛl tɩɩm buud toor-toore la b yãagba sã n ne tʋʋmdã pʋgẽ bɩ d lebg wa bãmb tigsga zugu b yaa pagba b leb n yaa kiba kɩt kʋda b fãa gill bee sul-yɛng pʋga association des professionnels africaines de la communication section Burkina APAC bãmb sẽn dɩk b vʋʋsem kibe wa kɩsg pʋgẽ botonra b ratame n dɩk b bãngrã n kõb yapa sẽn na yẽkde tʋʋmdã pʋgẽ b le ratame yɛsa tɩ sẽn kẽ ne beel segd wa wɛɛngẽ kibe wa kɩsg pʋgẽ bɩ y bũmbu sẽn na yɩ bɛɛl la vẽnega yaa rẽ sola bãmb sẽn tall tigs kãngãnera neb yap la ninsba sẽn na kẽed tʋʋmdã pʋgẽ wã na n dɩk b bãngr n pʋɩ nebã ned la ninga sẽn tall la sõsga zu-reoog pa ned a to yaa Beatrice Damiba a yɩ Burkina Faso minisr kʋdgo b le zĩnda tʋʋmdõ la ninga sẽn geta kibe wa kɩsg yell Burkina Faso kanẽ wa taoor soaba rat yɩ tɩ conseil supérieur de la communication b rɩka saglg buud toor-toore n kõb yapa tɩ ned fãa tall manas sõngo kibe wa kɩsg tʋʋm pʋgẽ tigsga botonra na n kell n yɩ wẽn-kato tɩ b rɩk bãngr buud toor-toore na tõog n paas b tʋʋmdã pãnga ya rẽ la a pak rat tɩ sã ne kom-pugl le ninsba sẽn yãk b yam tɩ b na n kẽ kibe wa kɩsg tʋʋm pʋgẽ wã bũmdg n sɩbg b sʋka wakatg la ninga pʋgẽ Burkina Faso sẽn be wa yõ-kogl kaalga yell sẽn be sʋka tigsga loogr poore b na yiisa sebr sẽn na n wilg bãmb sẽn na n tʋm tʋʋmdã ninga ka ne rasem sẽn wate la a na n tũ ne tongr biru sẽn na n dɩk kiuugã tãab n tall n kẽng kiuugã yoobe na n ges tʋʋm kãng gãnegr yelle nan tɩ b wa luglug biru sɩd-sɩda ad sã n yaa ne association des professionnels africaines de la communication a raoga yʋʋm tusr la kobs wɛ la pisni la a naasa Dakar sẽn yaa Senegal sʋʋga Burkina kanra yaa sẽn zems yʋʋm tusr la kobs wɛ la pisni la a nu la a sẽn doge sẽn tũud yɛl buud to-toor bãmb me sẽn tõog n tiki na yɩl tɩ sõmblem zĩnd kibe wa kɩsg tʋʋm ne pʋsẽ tel taba la nimban zuer kibe et de runda kibe wa pʋgẽ yaa tɩ Kadior province l'islonga sul kãseng la ninga n sakd cercle d'études de recherche de formation islamique CERFI rãmba zẽka b noore na n tɩ kaag wagdg bẽensa roog rãmba zemsa atraare bãmb sẽn wa n ta bendra yaa mak wa tao dãmba n deeg b sãndo n beelba dẽn tɩ b yaool wa tall sõsga neb la ninsba sẽn be bẽens roogã sẽn na tõog n yãagba ne saglg buud to-toore tɩ b sã n wa yɩ bɩ mikame tɩ yɛl kẽnd yaa yol-yol nebã ad CERFI wã rãmb pa kẽng nug-vɩɩdo tɩ b sã n kũuni na n tɩ kõ neb la ninsba sẽn be mako wã bɩ tak yolengã zugu ad l'islong sul le ninga sẽn sakd cercle d'études de recherche et de formation islamique CERFI koɛɛg sẽn be Kadior province pʋgẽ wã yãka yam n na n tɩ kaag neb la ninsba sẽn be boogdg bẽensa roogẽ b sẽn wa n ta beenda mikame tɩ yaa mak wa tao dãmba n dag n zĩig gũud nimbãmbã rãmbã n na n beel b sãandum b sẽn beelb tɩ pʋs taab loogr poore b tall la sõsga ne neb la ninsba sẽn be boogdg bẽensa roogẽ d sã n na n tẽ CERFI Kadior pʋ-tẽerã bĩng kãsmã bãmb wilgame tɩ bãmb yam yãkra botonra yaa l'islong
nonga din han sagalre ne me labam sentuda kadio selfie wato dam makellam berane wakat kangandre nandik songre anko nebla nisbasembe ben rogo mako azak pour no kanel san ne mako ator soba pokotra sempu wusro a inspecteur Alexis Pare ba muliga meti no ken kangane ya bum sonsongo de wusro nebla nisbasembe ben salo te bala nor kateka absa min pa ma tela botonre ayabum sonsongo de bovima wusro ya de labam santal sonska ne nebla nisbasembe bo ko ben salo roma ba mikel tala ko so buto to ne kadio selfie wato damba pipia te bam de ngam posa no kenel ninga kadio selfie ram sindike la yam yakle ninga bam misintiki na wa karabamba yibu soba ab ko sa songo de buto to hankende abna to pam zam skon ko ba la wubru buto to sentudi ninisal sunson mental manasem de ninga ne babita se bum sena songo busro te bam yiba logor pore bi mi kamete bam na le ban 15 menga sani yala buda to pour moi bayina na neba ita nawa news rapport mahatia be nawa ba se runde kibewa te bam sendi coupe du faso lourd pour AS Douane lirika kumbon king sinzim se sasi ka ki resma no son lore stade wobi sintundi ni nora pisi la wesoba super coupe AGSP yum tout se ibla pisi la yiba ya sida ti minute piswa wa patron wela sani équipe se yiba ndaya AS Douane Rai club du Cadio Sentirta benra waya tirobu na wel équipe de yiba na waya AS Douane ba mendik sani super coupe AGSB anol pisi la wa kumbon kenga star wobi supporter dam sinyi zulung yibu na man kaseto ne tum na sinya totonle beraje zambinungu takda yolongo contre fena coupe du faso logor pore lebra AGSB ram senter la coupe ninga tinan ton tawa zuma wa utakiura sama nuwa son lore bobo de la so stade wobi sumzini benda ne ba san sidi zulum yibin na yilon torante ni kan se boton ram yi RCK ani AS Douane torante ta boton de la tom da son wa ton singe la point AS Douane yon comme ni bi fa yemli la badri la fa gili kapi RCK apana ke lemba tom da boton de ba mena ndiga panga ando ko bi fa la bal la santé boton na ton tan rabasro tom da wa ton kenga tirobi kan pour masa la AS Douane damba nan ton ran wuli ke ba mena atolon ci tala panga rili ya ba ma wa ton di coupe AGSB wa sender le boton la son wan tonsa Antoine Ilibodo si yabal karin samba pour de rassembler AS Douane wili da sonori ni balla santan totoninga yamanje équipe da yiba fazanga après préparation zugo ton ancien préparation anaka yir semaine na hotuni kitam yamanje balla zabra a tuluma na zema same na ka tuluma na ta ton ndat modern ni la ton ta ka rambala ti tumna hale king tor bala namna ye bal ne yido tuni la manje zabra me ton sutin you know ne balla ton modern ni ki bala ya ton huini go modern ni ton wa yela ton ya si ton suimi to suton me la bala me da tiro bio ton me sokla ina soma na yilen pa ma ngahela Amadou Sampo sin yabal karin sambe RCK wa huligame ti bamme nidiga panga wabsan twenteka la basa zanga bumba sa to ken tirobi ya san twen soba nan pame fona buet balti lebra penalty ya juno saban pamde nyeme ya balla to ya sida me yam nangete ton kamaro e nyaadma wusro penalty on webo yi nyaadm voilà donc nangé balla pour me balla singre ton de rabio pinpina et bio regarde ya balla yi te ton da magaro troller ti kamara wurgude nati man trolla donc arbitre yelam ti a faute la faute abri quand on zini ngawa ara avance bilfu donc yin kelen yi contre attaque to to ti tondo donc penalty wa awaya juno to me bebene donc ton kapam sa sino ton da abaya da to mera lone kuba AGSB wa tawr soba wiliga sunori nene basan yizulum yi boton na ton tele bamba coupe ni ngam san derla boton tana ton totan stade wo bi bobo di la so la bam mesen daranda kota bum ni nga ya tiballa hantan totoni ngamenga asita bam dabo ajirom tendelbero ya AGSB wa tawr soba ya sita ton lam don suriano uswoyam sanjes ne ba sakan yibni nganna wa gesa balkanga na soutenu AGSB ni équipe sa yiba ton wam hangesa nimni fan yiba tim sa
tabun wa bobo jula so kan stade wobi na wa nyaar ton na en tout cas ton petit sourire no balla me basa nere AS Douane en tonre la ton kato eti AS Douane un tal victoire ton petit victoire ka AS Douane bala tia bout façon football là en pam victoire ton petit AJSB un ton un zin tum kanga ta yi soma otono ton petit victoire men content victoire contre partenaire dama ya victoire contre ya membre dama ya AJSB membre dama ya victoire contre football burkinabé anor pisi la waya san komba botonri taw damba wuligamenti kala rasam damba son wa tebna libre légende men man so lor boto to le tebale bam sul sin ya tintilra la metabzin ne sonse absana man toto le bel sol anor pista bason kuyi wasaran watin la sokan wa wuligamenti nan to loron kinsa san ya ne ki ba ki te ba fa gil kepetom da porin le ben le passé taton yibe la vinci Television TV get bad posi la barknen sin dikwele te zindi en keltaba sin kenin runde kibe wabiela meti sampa nobne yira gonge la monsie la meti anangulu wore la sin re sampare ngabda la kanti bonye sekna li wontas ko be arba on a souscrit fin gilaf